سلام تعني حبلاي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سابوين تايمس لمون كم تلمود نازعل الزحرنا يوم حصرتن اوران زينا مزينات تحيزنا لكم مسئنا لنا نسانا مكتالكم نعدم فلما قندنا تطاتهم نباهم كنبل نفر تخرينات إيطوبيا أبي كل آير تقرأي زقبرو زلو من قصغات شغلت فتيرون زرزر حبريتا كهلونا يوم بخالي وغن ودب حزباويان حرنا تقرأي لما عنتي زرزرقو تررزبال مجلس نغازيت انياتات زخابو مجلس زملكته زرزر حبريتاون أبي مدلونات خاتيتم نباهم كقربيوم ازي كمزيلون دخلو أبي السودان تمزابيلهم زركبو زيغاتات تقرأي ترير زيته على تقامو أكايدوم توسخ حبريتا زكاتته زرزر مدلاو كهلونا يوم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبراي زنقوم ببزلخمو سنة صانحي تكبرلنا ስደተኛታት ተጋሩ አብ ማዕስከር ስደተኛታት ሱዳን ከቢር ተቃውሞ አስሚዖም አብ ማዕስከር ስደተኛታት ሱዳን ተነድባ ዝርከቡ ተጋሩ ስደተኛታት ትማሊ ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ ብምክያድ ፕሮግራም ምግብ ዓለም ነቲ ዘመሓላለፈ ውሳነ ደጊሙ ከምርምሮ ጻውዒት አቅሪቦም እቲ ኣብቲ ማዕስከር ተቃውሞ ዘስምዑ ተጋሩ ድምጽና ክስምዕ ኣለዎም መሰል ስደተኛታት ክኽበረሎ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ንጸገምና ምላሽ ክህብ ኣለዎ ዝብሉ ጭርሖታትን ካልኦት ጭርሖታት ሓዊሱም ودب مقبع علم كاب كندي بترك جنزب حاجز مقبي كجبرلنا على وكولو تغيسم اللهم اتهم سالفنياتات نتتكال كدم حزي راشن مقبي عدل كم زنبر زقلص خوينم ابز غرب عوان كن ننفسو وكف سدتنيا اب ورحم 14900 سوداناوي باوند كقرب كم زو السنه غاليصم اللهم ازي ناب دولار انتغير 4.1 دولار بمقوانو ازي متن جنزب ازي نمعلتاو دليتات እንኳ ፈጽሞ ዘመላ አይሆነን ክብለም ተቀይሰም اللهم اما ወዳታ ድማ ማህበረሰብ ዓለም ስምምዕነት ብሪቶሪያ በህጹጽ ተግባራው በመግባር ናብ ሀገሮም ንኽመለስ ጻቂ ከገበር ወን ጻውዒት አቅሪበም اللهم ودب حوحات كاب حدقا مبتان وصيا ناب صبوق منان تخكلنيا غعزو بركي كمتركبه تغليصوم ازز تغلصه ودب حوحات كاب شومنت حدار اسك 13 حدار 2018 عام تمرته ابز تخايده غمغام دحرتي غمغام زيتو خابه مغلص السعيبم بهزبي نستلعلو حتوتات مبرهنم حاب علمو نغازيطنياتات ابز تو خابه غازيطو مغلصيوم وانا قال وخابي بصحفت ودب حوحات ايتي ميكيل أسقدم كم زقلصم ما خلاي كوميتي ودب حوحات أبت جمجم بقندو أفضل ما كل تشحن 10 شعات عام تمرت تلمي كل تشحن 10 شمنتر عام تمرت كم زجمجم تغيس اللهم بمسرة تجمجم ودب حوحات كاب حرقة مبتان وسعه نابه صبق كمنان تكلنيا جعزو كتسجاجر كم زخالته تغيس اللهم يخون بره بسانك زنبرون زلون زتفلالو يسجمات أفضل ما كزنقعن ملو النتب مجدال سجمات بتقرأ ملئم كفتحو كم زي خالو وسيخو تغيسلهم اتوم وحاو قال كم زقلت وحوحات كاوشتا كحدة قاتموا ابي بركي حرقا مبتان بزيحا كم زنبرتن بستقفرو قمقاماو مدرخاتن مسمر حزبن زيت ألمو قجل من قدوم قوليحو زوصالهم حزبي رديت كفتر انصارهم تتعو كبلن بقصال تمرت زوص دلو انفت زحازل عدل تفتيري كبل تغيسلهم بمسارة زدما قال سي حافيلو ناب وفر انبيتا مسققارم باز دما كابጫፍ ናብ ጫፍ ህዝብ ቃልሶ እሐይሉም እንቢ ንጥልመት እንቢ ንክሕደት ንብተና ብምባል ሓድሽ ተመክሮ ናብ ዝተራእየሉ ብርኪ መስቅቃሩም ኣብ ትግራይ ዓቢ ተስፋ ከም ዝፈጠረ አረጋጊጹ እዩ ጉባኤ ውድብ ሕወሓት ቅድሚ ሓደ ዓመት መስላጡ ዘዘኻኸሩ ኣይተ ሚካኤል ስትራቴጂክ መሪሕነት ቀልጢፉ ናብ ስራሕ ከኣቱ ዝተዓነቐፈ ኩነታት ከም ዝነበረ ኣፈጻጸሙ ክዝንግዕ ሙሉእነት ከይህሎ كم زي تجبره حبيرهم يوم يخون بره تبتينهم زنبرو عقمتات مخته مالتون ودب حوحات جزيو من محدار تقري سراوي تقري كم بحدش كتناخرو نهز بربحاك خونو عقمي كم زي تفتره كم زي تسرحون تقيسهم اللهم حزون حتو هزبي قلطفكا اب مملاس صقمات اب مفتاح زي ترفو كم زلو زحبرو اتم وخاب قال هزبي كابت زلو صقم نمسغار قال سي كم زدلي املاخيتهم اللهم ابز حصات قمنا مرحنت ودب
ሕወሓት ውሕድ ነበር ዓቕምን ብዙሓት ሓደሽቲ መድረኽ ዝፈጠሮም መናእሰይን ዝተምሃረ ኣመራርሓ ዘለዎ ሕፅረት ዓቕሚ ተመክሮ ብቐጻልነት ዘድሊ ስልጠና ከም ዘድሊ ከም ዝተገምገመ ጠቒሱሉ በዚ ድማ ዝተረኣዩ ጸገማትን ክፍተታትን ንምፍታሕ ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጾም ኣለዉ መንግስታዊ ማሕበር ህዝቢ ዝኣመነሉ ክኸውን ይስራሕ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣይተ ሚካኤል ኣብ ኣወሃባ ኣገልግሎት ግን ሕዚ እውን ጸገማት ከም ዘሎ ብፍላይ ድማ ምሕደራ መሬትን መዓድንን ቤት መዘጋጃ ኣወሃባ ፍትሒ ዘሎ ጸገማት ከም ኣብነት ተጸሪሖም እዮም ሰላምን ጸጥታን ንምውሓስ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ስድራ ስዋት ጉድኣት ኩናት ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ተረብሕትን ንምግባር ተመዛበልትን ዝተሰደዱ ናብ መረበቶም ክምለሱ ብቐንዱ ድማ ውዕል ፕሪቶሪያ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍጸም ጻዕሪ እናተገበረ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣለዉ ይኹን እምበር ፌደራል መንግስቲ ጉጅለ ክሕደትን ካልኦት ዕንቅፋት ይኾኑ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ኣይተ ሚካኤል ህዝቢ ተረጋጊዑ ከይነብር ውዕል ፕሪቶሪያ ከይፍጸም ኮነ ተባሂሉ ብትሉም መንገዲ ይስርሐሉ ከም ዘሎ ወሲኾም ጠቒሶም ኣለዉ ንኣብነት ተመዛበልትን ዝተሰደዱ ወገናት ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዝርከቡ ዝጠቐሰ እንትኸውን ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ክሳብ ሕዚ 5 ወረዳታት ብኮማንድ ፖስት ይመሓደሩ ከም ዘለውን ህዝቢ እውን እኹል ዝተባሃለ ግልጋሎት ይረክብ ከም ዘየሎም ሰላም ንምህዋክ ይስርሑ ከም ዘለዉ ወሲኹ ጠቒሱሉ ከም ውድብ ሕወሓት ኣብ ነዊሕ ጸልማት ዘሎ ጭላንጭል ብርሃን ከይጠፍም ብሙሉእ ሓይሊ ሰላም ንምዕማቕ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍጸም ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ካልኦት ኩሎም ዓቕምታት ክጠናኸሩን ክብርትዑን ሪፎርም ውድብ ክትግበር ብግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተሓንጸጹ መደባት ክትግበሩ ምስራሕ ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ጠቒሶም ኣለዉ ነዚ ድማ ንፌደራል መንግስቲ ኮነ ካልኦት ብተደጋጋሚ ጻውዒት ከም ዝተገበረ ኣይተ ሚካኤል ኣብ መግለጺኦም ኣዘኻኺሮም ኣለዉ ነፈርቲ ኩናት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣየር ትግራይ ብመንቀስቓስን ዳሃሳሳት ብምክያድ ህዝቢ የሸቕላ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ካብ ዓፋር ሰመራ ዝብገሳን ካብ ክልል ኣምሓራ ኮምቦልቻ ዝብገሳ እዘን ነፈርቲ ኩናት ኣብ ደቡባዊ ክፋል ትግራይ ሰፊሕቲ ዳሃሳሳት የካይዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹሉ እቲ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተነገረሉ መንቀስቓስ ንነበርቲ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘሸቕልን ዘሰንበደን ከም ዝኾነ ፍልፍላት እንዳጠቐሱ ይርከቡ ብፍላይ ኣብ መንጎ መሪሕነት ትግራይን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ናብ ካልኣይ ዙር ከምርሕ ከም ዝኽእል ዝተነገረሉ ወጥሪ ኩናት ወይ ከዓ ደበና ኩናት ንህዝቢ ኣብ ከቢድ ሻዕለት ዘጥሕለ እንትኸውን እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ነፈርቲ ኩናት ኢትዮጵያ ዳግም ዳሃሳስ ዝመስል መንቀስቓሳት ኣብ ከባብታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ምግባርን ስዒቦም ንህዝቢ ካሊእ ድንጋጸን ሻዕለትን ፈጢሩሉ ብፍላይ ድማ ትማሊ ረፋድ 15 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግእዝ ካብ ሰመራ ዝተበገሰት ነፋሪት ኩናት ንኣንፈት ትግራይ ከም ዝበረረት ዝተገለጸ እንትኸውን ለይቲ እውን ናይ ነፈርቲ ኩናት ድምፂ ይስማዕ ከም ዘሎ ካብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝበጽሐና ሓበሬታ የመላኽት ብፍላይ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍርቂ ለይቲ ተመራጺ ብምግባር ዞቤለ ቃየጋርያን ተክሎች ጌዳ ኣብ ሆገርያን ቆቦን ኣብ ዝተባሃሉ ከባብታት ዳሃሳስ ይገብር ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን በዚ ምኽንያት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ድምፂ እተን ነፈርቲ ኩናት ይስማዕ ብምህላው ንነበርቲ ሻዕለት ከም ዝፈጠረ ተጠቒሱሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ካልኣይ ዙር ኩናት ክውላዕ ይኾን ዝብል ስጋት አንጸላልዩ ዝጸንሐ እንትኸውን ይኹን እምበር እቲ ኩነታት ድሕሪ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ዝተረኣየ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ብዘይምህላው ወገን ህዝቢ ተስፋ ሰላማት ተራእዮም ነይሮም እዮም እቲ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ናይ ነፈርቲ ኩናት ምንቅስቓስ ግን ተወሳኺ ሻዕለት ከም ዝኾነ ተጠቒሱሉ